ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ହେଡିଂ ଦିଅ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ। ହେଡିଂ ଦିଅ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍। ପଚାରିବ କଣ ନା ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କଣ? ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲରେ? ନା ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ସେଫ୍ଟି ଫ୍ରମ ଲାଇଟେନିଂ। ସେଫ୍ଟି ଫ୍ରମ ଲାଇଟେନିଂ। ଲୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ସେଫ୍ଟି ଫ୍ରମ ଲାଇଟେନିଂ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ଲୋ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଫଲ୍ଟ। ଲୋ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ଫଲ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर कौन? लो लाइन लॉसेस। पचारिबा क्वेश्चन कौन? एडवांटेजेस ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल एडवांटेजेस कौन? ना लो मेंटेनेंस कॉस्ट, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग, लाइटनिंग रु सेफ्टी प्रदान करिवो, लो चांसेस ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट को लो चांसेस दबो, आउ लो लाइन लॉसेस। पचारिबो अंडरग्राउंड केबल लो केतेटा एडवांटेजेस? ना अंडरग्राउंड केबल लो चारिटा एडवांटेजेस। कौन कौन? ना लो मेंटेनेंस कॉस्ट, सेफ्टी फ्रॉम लाइटनिंग, थर्ड पॉइंट होची लो चांसेस ऑफ फॉल्ट, फोर्थ पॉइंट होची लो लाइन लॉसेस। तापर हेडिंग दियो डिसएडवांटेजेस। हेडिंग दियो डिसएडवांटेजेस। हेडिंग दियो डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन कौन आसिला? इनिशियल कॉस्ट इज हाई। इनिशियल कॉस्ट इज हाई। पचारिबो कौन? फर्स्ट डिसएडवांटेजेस कौन? इनिशियल कॉस्ट तार अधिक, हार्ड टू फाइंड फॉल्ट, हार्ड टू फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट फाइंड करियाटा कष्ट, फॉल्ट रिकवरी इज डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट कौन? फॉल्ट रिकवरी इज डिफिकल्ट। फोर्थ पॉइंट कौन? कॉस्ट ऑफ जॉइंट इज हाई, कॉस्ट ऑफ जॉइंट इज हाई। फाइव पॉइंट कौन? मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड, मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड। देख अंडरग्राउंड केबल डिसएडवांटेजेस रु केतुटा क्वेश्चन आसुची? ना पांचटा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कौन? ना इनिशियल कॉस्ट इज हाई, तार इनिशियल कॉस्ट टा अधिक, आउ हार्ड टू फाइंड फॉल्ट, जते बेले फॉल्ट हबो ताको फाइंड करिया मध्य कष्ट पड़िबो। थर्ड पॉइंट कौन? फॉल्ट रिकवरी इज डिफिकल्ट, जदि फॉल्ट पाइलु ताको रिकवरी करियाटा डिफिकल्ट पड़ी जिवो। तापरे कॉस्ट ऑफ जॉइंट इज हाई, जो जॉइंट करबा सेठी कॉस्ट मध्य अधिक पड़िबो, आउ मोर इंसुलेशन रिक्वायर्ड। ओवरहेड लाइन जदि अंडरग्राउंड केबल कंपेयर करबा अधिक परिमाण रे ताको कोन
ନା ଇନସୁଲେସନ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖ ୟୁଜ। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗଲା, ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଗଲା, ଏବେ ଲେଖ ୟୁଜ। ୱେନ୍ ୟୁଜଡ, କେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ଏରିଆ। କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ପଚାରିବ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୁ ଆମେ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୁ ଆମେ କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ଏରିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ପଚାରିବ କଣ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ଏରିଆରେ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନ, ଆଉ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା ସବ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ମନେ ରଖିବ, ପଚାରିବ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ନା କଞ୍ଜଷ୍ଟେଡ ଏରିଆ, ଜେନେରେଟିଂ ଷ୍ଟେସନ ଆଉ ସବ ଷ୍ଟେସନ ମାନଙ୍କରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ହେଡିଂ ଦିଅ। ତାପରେ ହେଡିଂ ଦିଅ which term needs for underground cable, UG cable, UG ମାନେ underground cable। which term needs for underground cable। underground cable ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିବ ନା ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ନା ହାଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କୋଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଟିନ୍ଡ କପର ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ, ନହେଲେ କଣ ଆଲୁମିନିୟମ। ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆର୍କ ମଷ୍ଟ ବି ଲିମିଟେଡ। ଦେଖ ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କଣ୍ଡକ୍ଟର ର ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରପର୍ଟି, ହାଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଟିନ୍ଡ କପର ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଆର୍କ ମଷ୍ଟ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟର ସବୁବେଳେ ଲିମିଟେଡ ରହିବା ଦରକାର। କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ କେତେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର ରୁ ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। କଣ କଣ ନା ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ହାଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ଟିନ୍ଡ କପର ଅର ଆଲୁମିନିୟମ, ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ର ଆର୍କ ସବୁବେଳେ ଲିମିଟେଡ ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଡିଂ ଦିଅ ଇନସୁଲେଟର। କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଇନସୁଲେଟର। କଣ୍ଡକ୍ଟର ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ନା ଇନସୁଲେଟର। ଇନସୁଲେଟର କଣ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ ଥିକନେସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ପଚାରିବ ଇନସୁଲେଟର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ଥିକନେସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଇନସୁଲେଟର ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ଥିକନେସ ଉପରେ। ଆଉ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ଥିକନେସ ଟା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଉପରେ। ଦେଖ ଇନସୁଲେଟର ଟା କଣ ନା କେବୁଲ ର କଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁରା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନାଁ ହଉଛି ଇନସୁଲେଟର। ଇନସୁଲେଟର କଣ କରିବ
ନା ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କାହା ଉପରେ? ନା ଥିକନେସ ଉପରେ। ଯେତେ ଅଧିକ ଥିକନେସ ଦେଇଛ ସେତେ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଟା ସିଏ ଅଧିକ ଦବ। ମନେକର 2 mm ଥିକନେସ ଦେଇଛ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦଉ ଯଦି 4 ଭୋଲ୍ଟ, ତେବେ ହେଲେ 4 mm ଥିକନେସ ଦବ, ଭୋଲ୍ଟେଜ ହବ 8 ଭୋଲ୍ଟ। ମାନେ ଥିକନେସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ନା ହାଇ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ହାଇ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ପଚାରିବ କଣ? ନା ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁଲେଟର ର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟା ଅଧିକ ଥାଏ ନା କମ ଥାଏ? ନା ଅଧିକ ଥାଏ। କଣ ପାଇଁ ଇନ୍ସୁଲେଟର ର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟା ଅଧିକ ଥାଏ? ନା ଇନ୍ସୁଲେଟର ର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ରହିଲେ ତାର ବ୍ରେକଡାଉନ ଚାନ୍ସେସ ଟା ହବ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ 4 କଣ କହୁଛି? କୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି, କୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ? ନା ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ଏସିଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ଆକ୍ସନ। ଦେଖ କଣ କହିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କଣ୍ଡକ୍ଟର। ଏ କଣ୍ଡକ୍ଟର ର କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି? ନା କଣ୍ଡକ୍ଟର ର ହାଇ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ହାଇ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ନା ଇନ୍ସୁଲେଟର। ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ନା ଥିକନେସ ଉପରେ। ଥିକନେସ ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ନା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଉପରେ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କଣ କହିଲା? ଇନ୍ସୁଲେସନ ର ପ୍ରପର୍ଟି କଣ? ହାଇ ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ। ଆଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ, ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ଏସିଡ। ଏସିଡ ରୁ ଫ୍ରି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ ଆକ୍ସନ, କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନଉନଥିବା, କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ନ ହଉଥିବା ଦରକାର। କହିଲ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ର ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଇନ୍ସୁଲେଟର, ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି? ଇନ୍ସୁଲେଟର ଟା ଥିକନେସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ପଚାରିବ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ନା କମ ଥିବ? ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ର ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଟା ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ ନା କମ ଥିବ? ମେକାନିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ହାଇଏଷ୍ଟ ଥିବ। ତାପରେ ହେଡିଙ୍ଗ ଦିଅ, ପାର୍ଟସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ। ପାର୍ଟସ ଅଫ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ। ଏ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ର କଣ କଣ ପାର୍ଟସ ଅଛି? ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲ ର କଣ କଣ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି? ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନା ହଉଛି କୋର ଅର କଣ୍ଡକ୍ଟର। ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ନା କଣ? ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ନା ହଉଛି କୋର ଅର କଣ୍ଡକ୍ଟର। ପଚାରିବ ଏ କୋର କଣ କରୁଛି? ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କୁ କ୍ୟାରି କରୁଛି। ପଚାରିବ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେବୁଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ କୁ କିଏ କ୍ୟାରି କରୁଛି? କୋର ଆଉ ନହେଲେ କଣ୍ଡକ୍ଟର। ପଚାରିବ ଏ କୋର ଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ନା ଟିଣ୍ଡ କପର, ଟିଣ୍ଡ କପର ଅର ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ। କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଟିଣ୍ଡ କପର ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମ। ଏଇଟା କୋଉ ଟାଇପ ର କୋର? ନା ସିଙ୍ଗଲ କୋର କେବୁଲ,
नहले मल्टी कोर केबल। सिंगल कोर केबल नहले मल्टी कोर केबल। एग्जाम्पल कौन? एग्जाम्पल होची 7-5-12 को केबल कहउचंती ना कंट्रोल केबल कहउछ। मन देकी सुन। पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल रो प्रथम पार्ट ना होचे कोर, नहले ताको कंडक्टर मध्य कहउछ। ये कंडक्टर कोथरे तैयारी ना टिन्ड कपर नहले एल्युमिनियम रे तैयारी। यार काम कौन ना इलेक्ट्रिक करंट को क्यारी करिवो। केते टाइप रो ना सिंगल कोर केबल नहले मल्टी कोर केबल। एग्जाम्पल कौन? 7-5-12 कोर केबल को आमे कंट्रोल केबल बोली कहूछ। कहलो अंडरग्राउंड केबल ले फास्ट पार्ट रो ना कौन? अंडरग्राउंड केबल लो फास्ट पार्ट ना कौन? अंडरग्राउंड केबल लो फास्ट पार्ट रो ना कौन? अंडरग्राउंड केबल लो फास्ट पार्ट ना कौन? कोर नहले कंडक्टर। पचारिबो ए कंडक्टर टा कोथरे तैयारी? ये कंडक्टर टा कोथरे तैयारी? ये कंडक्टर टा टिन्ड कपर नहले एल्युमिनियम रे तैयारी। सेकेंड पार्ट टा कौन ना इन्सुलेशन। सेकेंड पार्ट होची इन्सुलेशन। पचारिबो कोथरे कंडक्टर टा तैयारी? टिन्ड कपर नहले एल्युमिनियम। सेकेंड पार्ट ना कौन ना इन्सुलेशन। से इन्सुलेशन कोथरे तैयारी? मेड इन कौन ना कैम्ब्रिज नहले कौन इम्पिग्रेनेटेड पेपर। ये जो इम्पिग्रेनेट पेपर टा हाई वोल्टेज पाई यूज करा जाउछ। पचारिबो एक कंडक्ट अंडरग्राउंड केबल ले इन्सुलेशन टा कोथरे तैयारी? ना कैम्ब्रिज नहले इम्पिग्रेनेटेड पेपर। पचारिबो हाई वोल्टेज पाई को प्रकार इन्सुलेशन दिया जाउछि? ना इम्पिग्रेनेटेड पेपर। ये कहा ऊपर दिया जाउछि लेयर टा? लेयर जो दिया जाउछि कंडक्टर ऊपर दिया जाउछि। पचारिबो गोटे अंडरग्राउंड केबल ले कंडक्टर ऊपर को लेयर दिया जाउछि? ना कंडक्टर ऊपर इन्सुलेशन लेयर दिया जाउछि। तापरे थर्ड पार्ट मेटालिक शीट। थर्ड पार्ट ना कौन होची ना मेटालिक शीट। ये मेटालिक शीट कोथरे तैयारी? ना मेटालिक शीट मेड इन ज्वेट। कोथरे तैयारी? ना ज्वेट रे। तार काम कौन ना प्रिवेंट करिवो मॉइस्चर। तीन नंबर पार्ट अंडरग्राउंड केबल कौन ना मेटालिक शीट। तार कोथरे तैयारी? ना ज्वेट रे तैयारी। तार काम कौन ना प्रिवेंट करिवो मॉइस्चर। तापरे 4 नंबर पार्ट। ये 4 नंबर पार्ट ना कौन ना बेडिंग। 4 नंबर पार्ट होची बेडिंग। कोथरे तैयारी? ना मेड इन ज्वेट और एशियन टेप। ज्वेट रो काम कौन प्रोटेक्ट करिवो मेटालिक शीट को।
पार्ट्स ऑफ अंडरग्राउंड केबल। प्रथम पार्ट होची कंडक्टर, सेकेंड पार्ट होची इन्सुलेशन, थर्ड पार्ट होची मेटालिक शीट, 4 नंबर पार्ट होची बेडिंग। कंडक्टर कोथरे तैयारी, टिन्ड कपर आउ एल्यूमिनियम। तार काम कौन, करंट को अलाउ करिवो। इन्सुलेशन कोथरे तैयारी ना कैम्ब्रिज नल इंटीग्रेटेड पेपर, हाई वोल्टेज पाई इंटीग्रेटेड पेपर यूज करा जाउछि। को लेयर केमिति दिया जाउछि ना कंडक्टर ऊपर जो लेयर दिया जाउछि ता ना होउछि इन्सुलेशन। 3 नंबर पार्ट कौन, मेटालिक शीट मेड इन लिजुएट। सॉरी सर, मेटालिक शीट टा, मेटालिक शीट मेड इन लीड। मेटालिक शीट टा मेड इन, करेक्शन कर दियो, मेटालिक शीट टा मेड इन होची लीड रे। यार काम कौन ना प्रिवेंट करिबो मॉइस्चर को। चतुर्थ पार्ट होची बेडिंग, कोथरे तैयारी, जुएट और हिसियन टेप रे। तार काम कौन ना प्रोटेक्ट करिबो मेटालिक शीट को। 5 नंबर पॉइंट दियो, आर्मोरिंग। 5 नंबर पॉइंट दियो, आर्मोरिंग। ये आर्मोरिंग टा कोथरे तैयारी, मेड इन गाल्वानाइज्ड आयरन। काम कौन, इनक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इनक्रीज कौन करिवो ना मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर। आर्मोरिंग, ए आर्मोरिंग टा कोथरे तैयारी ना गाल्वानाइज्ड आयरन रे। ए आर्मोरिंग रो काम कौन ना आर्मोरिंग व्यवहार करिबा द्वारा तार मैकेनिकल स्ट्रेंथ टा इनक्रीज होउछि। लास्ट पार्ट ना कौन, लास्ट पार्ट होउछि सर्विंग। पचारिबो ये सर्विंग टा मेड इन कोथरे ना जोएट रे। ये सर्विंग टा सबुठू आउटर लेयर टा। सर्विंग रो काम कौन ना प्रोटेक्ट करिवो केमिकल रिएक्शन। केबल रो आउटर पार्ट ना कौन ना सर्विंग। यार काम कौन ना आउटर लेयर रे जो केमिकल रिएक्शन मॉइस्चर कंटेंट सहित आसुछि ताको कौन करिवो, प्रोटेक्ट करिवो। आउ एटा कोथरे तैयारी ना जोएट रे तैयारी। शॉर्टकट रे मन रखिबो कौन, ट्रिक्स कौन तार, केबल लो पार्ट ना सिम बास, सिम बास। सी रे कौन ना कोर, आई रे कौन ना इन्सुलेशन, एम रे कौन ना मेटालिक शीट, बी रे कौन ना बेडिंग, ए रे कौन आर्मोरिंग, सी एस रे कौन ना सर्विंग। मन रखिबो केबल रो पार्ट्स मन रखिया ପାଇଁ ट्रिक होची सिम बास, सी रे कोर, आई रे इन्सुलेशन, एम रे मेटालिक शीट, बी रे बेडिंग, ए रे आर्मोरिंग, एस रे सर्विंग। एतिकी लिखिताओ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା।